بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محل کے شاہی باورچی کا بیٹا شیر افغن بھاگتا بھاگتا گھر میں داخل ہوا اور ہمتے ہوئے بولا، ابا ابا، باورچی خانے میں بہت ساری بلیاں بیٹھی ہیں، جلدی چلو کہیں وہ سارا دودھ نہ پی جائے۔ باورچی بیٹھا بیوی سے باتیں کر رہا تھا، بیٹے کی اطلاع پر گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا کہ باورچی خانے میں بلیاں بھی آنے لگی ہیں تو میری مصیبت آ جائے گی، وہ کہیں گے کہ میں صفائی کا خیال نہیں رکھتا۔ اچھا ہوا بیٹا تم نے مجھے بتا دیا، میں بلیوں کو بھگا کر آتا ہوں، پھر تمہیں ایک تحفہ انعام میں دوں گا۔ بیٹا یہ سن کر بہت خوش ہو گیا۔ وہ شاہی باورچی ہاتھ میں بیوی کی جوتی لے کر باورچی خانے کی جانب دوڑا۔ وہاں بلیاں تو موجود تھی، مگر ان کا دھیان دودھ کی دیگچی کی طرف نہیں تھا۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی باغ میں دیکھ رہی تھی، جہاں شہزادی الماس کی بلی مانو اپنی گھنگرو والی گیند سے کھیل رہی تھی۔ بلیوں نے شاہی باورچی کے قدموں کی آہٹ سنی تو سب نے مڑ کر دیکھا اور اسے دیکھ کر باغ میں کود کر غائب ہو گئی۔ شاہی باورچی نے بیوی کی جوتی ایک طرف پھینکی اور بڑبڑاتا ہوا اپنے کام میں لگ گیا۔ یہ شام کی بات ہے، رات ہوئی تو بادشاہ نے ملکہ اور شہزادی الماس کے ساتھ کھانا کھایا۔ بادشاہ نے آج دربار میں بہت سارا وقت گزارا تھا، اس لیے بادشاہ کافی تھک گیا تھا۔ وہ سونے کے لیے چلا گیا۔ ملکہ کی ماں اپنی بیٹی سے ملنے آئی ہوئی تھی اور دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھی۔ شہزادی الماس نے اپنی بلی مانو کے لیے ایک کنیز سے دودھ منگوایا اور بلی کو آوازیں دینے لگی۔ اس نے بلی کو کئی آوازیں دی مگر وہ نہیں آئی۔ شہزادی الماس کو بڑی حیرت ہوئی، اس سے پہلے تو ایک ذرا سی آواز پر بھی آ جاتی تھی۔ اس نے اپنی کنیزوں کو طلب کیا اور انہیں بلی کو تلاش کرنے کے لیے کہا اور وہ خود کمرے میں ٹہلنے لگی۔ اس کے چہرے پر فکر مندی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اپنے بلی سے بہت محبت کرتی تھی۔ 6 ماہ پہلے جب بادشاہ ملک ایران کے دورے پر گیا تھا تو واپس آتے ہوئے اس نے شہزادی الماس کے لیے بہت سارے تحفے لیے۔ ایران کے بادشاہ کو اندازہ تھا کہ اس کے دوست بادشاہ کو اپنی بیٹی سے کس قدر محبت ہے۔ جب بادشاہ واپسی کے سفر پر روانہ ہونے لگا تو ایران کے بادشاہ نے ایک چھوٹا سا اور نہایت خوبصورت بلی کا بچہ اس کے حوالے کیا۔ ہماری طرف سے یہ تحفہ صاحبزادی کو دے دیجیے گا، وہ بہت خوش ہوں گی۔ ہوا بھی ایسے ہی۔ بلی کے بچے کو دیکھ کر شہزادی الماس بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ کی لائی ہوئی دوسری چیزوں کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اسی وقت لکڑی کے ماہر کاریگروں کو بلوا کر اس کے لیے ایک آرام دہ گھر بنوایا۔ اس گھر میں بچھانے کے لیے ریشم کا گدا اور تکیہ تیار ہوا۔ 2 چاندی کی پلیٹیں بنوائی گئی، ایک دودھ پینے کے لیے اور دوسری پانی پینے کے لیے۔ شہزادی نے بلی کے گلے میں ایک سونے کی زنجیر بھی پہنا دی تھی۔ اس سونے کی زنجیر میں ننھے ننھے ہیرے بھی جڑے ہوئے تھے۔ ایسے ٹھاٹ باٹ میں رہتے ہوئے 6 ماہ بیت گئے۔ شہزادی الماس کو بلی کے بغیر ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سخت پریشان تھی۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ اس کی بلی جلدی سے آ جائے۔ کافی دیر بعد تمام کنیزیں جو بلی کو ڈھونڈنے گئی تھی منہ لٹکا کر واپس آ گئی۔ شہزادی صاحبہ افسوسناک خبر ہے، بلی کو ہر جگہ تلاش کر لیا مگر وہ نہیں ملی۔ ان کی بات سن کر شہزادی الماس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خبر محل میں چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ملکہ نے جو یہ خبر سنی اور شہزادی الماس کو روتے ہوئے دیکھا تو محل کے سارے غلاموں اور کنیزوں کو طلب کر کے حکم دیا کہ ہر حال میں بلی کو تلاش کر کے حاضر کیا جائے۔ رات گئے تک یہ تلاش جاری رہی مگر بے سود بلی نہیں ملی۔ اگلے روز پھر اس کی تلاش شروع ہوئی مگر نتیجہ وہی کہ بلی کہیں پر بھی نہیں ملی۔ ملکہ اور بادشاہ کو بلی سے تو کوئی دلچسپی نہیں تھی مگر انہیں شہزادی کی اداسی کا خیال تھا۔ جب کافی دن گزر گئے اور بلی نہ ملی تو بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی شہزادی کی گمشدہ بلی تلاش کر کے لائے گا اسے 500 اشرفیاں انعام میں دی جائیں گی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا، ابا حضور، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ انعام کی اشرفیاں زیادہ کر دیں؟ ہو سکتا ہے زیادہ انعام کی وجہ سے کوئی اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے۔
बादशाह ने इनाम की अशरफियों की तादाद 1000 कर दी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और महीने भी गुजर गए। कोई भी बिल्ली को ढूंढ कर नहीं ला सका। शहजादी अलमास भी अब मायूस हो गई थी। वो भी रो धो कर खामोश होकर बैठ गई थी। एक रोज़ शाम के वक्त शहजादी बाग में झूला झूल रही थी कि बावर्ची का बेटा शेर अफगन वहां आ गया। शहजादी साहिबा, आपकी बिल्ली मिली कि नहीं? उसने दूर ही से चिल्लाकर पूछा। शहजादी अलमास ने उदासी से कहा, नहीं मिली। बावर्ची का बेटा करीब आ गया। मुझे तो यूं लगता है कि जैसे वो जंगल में चली गई है। जंगल में बहुत सी बिल्लियां रहती हैं। उस दिन जंगल से आई हुई बिल्लियों को मैंने महल में भी देखा था। हो सकता है वो आपकी बिल्ली को अपने साथ ही ले गई हो और वो उनके साथ ही रहने लग गई हो। बावर्ची के बेटे की बात सुनकर शहजादी झूले से उतर गई। तुमने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। हम कल जंगल जाकर अपनी बिल्ली को तलाश करेंगे। अगले रोज़ दरबार की हफ्तावार तातील थी। शहजादी अलमास बादशाह के पास पहुंच गई और उससे जंगल जाने की इजाज़त तलब की। बादशाह ने कहा, दोपहर के खाने के बाद चली जाना। हमें आज तो कोई काम ही नहीं है। दरबार की छुट्टी भी है, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। शहजादी अलमास ये सुनकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बाद जब उस्ताद शहजादी अलमास को पढ़ाने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि खिलाफ मामूल शहजादी खुश नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा, शहजादी साहिबा, हम आपको बहुत दिनों बाद इतना खुश देख रहे हैं, इसकी क्या वजह है? शहजादी अलमास ने मुस्कुराकर बड़े अदब से कहा, उस्ताद मोहतरम, आज हम अपनी बिल्ली को जंगल में तलाश करने जा रहे हैं। शेर अफगन ने बताया है कि वहाँ बहुत सी दूसरी बिल्लियाँ भी रहती हैं। हमें उम्मीद है कि हमें फिर से हमारी बिल्ली मिल जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो, उस्ताद ने कहा और फिर बोले, लेकिन शहजादी साहिबा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा। परिंदे और जानवर आज़ाद ही अच्छे लगते हैं। उनको कैद करना मुनासिब नहीं। ये ठीक है कि उनको पालने वाले उनकी बहुत देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने और आराम का ख्याल भी रखते हैं, मगर जो खुशी ये अपने जैसे परिंदों और जानवरों में रहकर महसूस करते हैं, उसका कोई नेम बदल नहीं हो सकता। शहजादी अलमास बोली, साज़े मोहतरम, आपने हमें बहुत अच्छी बात बताई है। इन बातों से हमें यह पता चल गया है कि परिंदों और जानवरों को कैद रखना अच्छी बात नहीं है। हम अपनी खुशी के लिए उनको पिंजरों में कैद तो कर लेते हैं, मगर शायद ये भी एक तरह का जुल्म ही है। उसकी बात सुनकर उस्ताद बहुत खुश हुए। शहजादी अलमास को बहुत सी दुआएं दी और बोले, हाँ शहजादी साहिबा, हम सबको चाहिए कि इनके साथ मोहब्बत का सलूक करें, उनके दाने पानी और खाने पीने का बंदोबस्त करें, ना तो उनका शिकार करें और ना ही किसी तरीके से उनको अजियत पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको आज़ाद ही रहने दिया जाए। आपने हमें बहुत अच्छी बात बता दी है। शहजादी अलमास ने मुअद्दब लहजे में कहा, अगर आपकी इजाज़त हो तो आज हम अपनी बिल्ली की तलाश में जंगल जाएंगे। हम उसे सिर्फ एक नज़र देखना चाहते हैं, वो हमें बहुत याद आती है। उस्ताद ने शफकत से कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बादशाह के हुक्म पर सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। बादशाह, वज़ीर और शहजादी अलमास मुहाफ़िज़ों के एक दस्ते के साथ जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगल पहुंचे तो एक मुनासिब जगह देखकर पड़ाव डाल दिया गया। शहजादी अलमास इधर उधर घूमने लगी। वो दरख्तों के पीछे उनके ऊपर झाड़ियों में नजरें दुराती फिर रही थी। वो बावर्ची के बेटे शेर अफगन को अपने साथ लाई थी ताकि वो भी बिल्ली की तलाश में उसकी मदद कर सके। शेर अफगन भाग भाग कर हर जगह देख रहा था। फिर अचानक शहजादी अलमास के कानों में उसकी आवाज़ आई, शहजादी साहिबा, यहाँ आइए, देखिए ये क्या है। शहजादी अलमास दौड़कर उसके पास गई। उसने देखा शेर अफगन झाड़ियों के एक झुंड के पास खड़ा था। वो करीब पहुंची तो क्या देखती है कि सामने एक छोटा सा मैदान है जिसमें हरी हरी घास उगी हुई है। इस मैदान को चारों तरफ से झाड़ियों ने घेर रखा था और यह देखकर शहजादी के मुंह से एक चीख निकल गई कि वहां पर कई बिल्लियां इधर उधर फिर रही थी। पहले शेर अफगन और उसके पीछे शहजादी झाड़ियों में से होते हुए मैदान में पहुंचे। उनको देखकर तमाम बिल्ली झाड़ियों में छुप गई। शहजादी अलमास ने अपनी बिल्ली को आवाज़ दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बेरों की झाड़ियों के पीछे से
शहजादी अलमास की बिल्ली मानो बाहर निकली और इधर उधर देखने लगी। उसे देखकर शहजादी के मुंह से खुशी की चीख निकल गई। मानो ने भी उसे देख लिया था और वो उसके नज़दीक आ गई। शहजादी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वो खरखराती हुई उसकी गोद में चढ़ गई। मारे खुशी के शहजादी का बुरा हाल हो गया था। वो उसके जिस्म पर मोहब्बत से हाथ फेरने लगी। अचानक शहजादी के कानों में म्यों म्यों की आवाज़ें आईं। उसने देखा झाड़ियों में से 4 बिल्ली के गोल गथोने रंग बिरंगे बच्चे शहजादी की बिल्ली को देखकर अपनी बारीक आवाज़ में चिल्ला रहे थे। उनकी आवाज़ सुनकर मानो के कान खड़े हो गए। उसने घूमकर अपने बच्चों को देखा और शहजादी की गोद से कूदकर नीचे उतरी और बच्चों के पास पहुंचकर उनको प्यार से चाटने लगी। ये मंजर देखकर शहजादी को हंसी आ गई। थोड़ी देर में यह खबर सबको मिल गई थी कि शहजादी की बिल्ली मिल गई है। बादशाह को इत्मीनान हो गया कि अब शहजादी खुश हो जाएगी। शाम होने को थी। बादशाह ने पड़ाव उठाने का हुक्म दिया और शहजादी से कहा, अपनी मानो को साथ ले लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा हजूर, अब मानो यहीं इस जंगल में दूसरी बिल्लियों के साथ ही रहेगी। हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें बताया है जानवरों और परिंदों को कैद रखना अच्छी बात नहीं है। ये सब अपने साथियों में रहकर ही ज़्यादा खुश रहते हैं। हमें इनके खाने पीने और दाने दंके का ख्याल रखना चाहिए और उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचानी चाहिए। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ और फिर सब महल वापस आ गए। कुछ दिनों के बाद शहजादी अलमास ने बादशाह से कहकर जंगल के इसी मैदान में लकड़ी के छोटे छोटे आरामदेह घर बनवाए। उसने मानो बिल्ली का घर सब घरों से बड़ा बनवाया था। उस पर एक छोटे से बोर्ड भी लिखवा दिया था जिस पर लिखा हुआ था, बिल्लियों की शहजादी मानो का घर।